ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбар аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. тағйирёбии иқлим яке аз таҳдидҳои ҷиддии башарият дар асри 21 мебошад. баландшавии ҳарорати ҳаво, норасоии оби нӯшиданӣ, обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва афзоиши офатҳои табиӣ аллакай ба ҳаёти миллионҳо одамон таъсири манфӣ расонида истодааст. Тоҷикистон дар самти ҳалли мушкилоти ҷаҳонии обу иқлим ҳамчун давлати ташаббускору пешоҳанг дар арсаи байналмилалӣ шинохта шудааст. ҳамин аст ки 29-31 майи соли равон дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад. дар доираи ин конфронси муҳими байналмилалӣ баргузории чорабиниҳои зиёди канорӣ низ ба нақша гирифта шудааст. гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода. тағйирёбии глобалии иқлим ба сифати яке аз мушкилоти муосир пеш аз ҳама ба ҳолати пиряхҳо, захираҳои барф ва об таъсири манфӣ мерасонад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ин масъала аз минбарҳои ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ борҳо назару андешаҳо ва пешниҳодҳои судманд изҳор доштаанд. дар 2 даҳсолаи садаи 21 дар натиҷаи гармшавии иқлим обшавии пиряхҳо мушоҳида шуда, ҷиҳати пешгирӣ аз он дар кишвар барномаи давлатии омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳо дар Тоҷикистон барои солҳои 2010-2003 қабул шудааст ки тибқи ин барнома маркази омӯзиши пиряхҳо таъсис ёфт. тадқиқотҳо нишон дода истодаанд ки дар натиҷаи тағйирёбии иқлим тақрибан дар солҳои охир 30% ҳаҷми пиряхҳо об шудаанд ва он моделҳое ки маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи Миллии Илмҳо ба роҳ мондааст нишон медиҳанд ки дар 100 соли оянда боз ҳам обшавии пиряхҳо зиёдтар мешаванд. бинобар ин ташаббусҳои пешвои миллат ки равона шудаанд ба ҳифзи пиряхҳо, ҳифзи захираҳои об саривақтӣ буда, ин на танҳо барои ҷумҳурии Тоҷикистон, балки ин барои тамоми Осиёи марказӣ ва дунё мебошад. яъне аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид муайян шудани 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо беҳикмат набуда, махсусан ташаббусҳои пешвои тоҷикони ҷаҳон, сиёсатмадори сатҳи байналмилалӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. ин иқдоми Созмони Милали Муттаҳид бори дигар нуфузи ҷаҳонии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро нишон медиҳад. пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба баррасии масъалаҳои пиряхҳо дар меҳвари сатҳи ҷаҳонӣ ҷиҳати ҳалли масъалаҳои омӯзиши пиряхҳо, обу иқлим қарор дорад ки албатта ин нишон дод аз сиёсати дурбинона ва хиратмандонаи пешвои муаззами миллати мо нишона медиҳад. захираҳои об зери таъсири ҷиддии тағйирёбии иқлим қарор доранд ва намунаи возеҳи ин падидаро метавон дар обшавии босуръати пиряхҳо дар сатҳи глобалӣ аз ҷумла пиряхҳои Тоҷикистон арзёбӣ намуд. соли 2025 дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад. дар чаҳорчӯби ин конфронс стратегия, харитаи роҳ ва дигар санадҳои лозимаи байналмилалӣ оид ба татбиқи чораҳои зарурии муштарак дар ҳалли масъалаҳои пешгирӣ аз обшавии босуръати пиряхҳо, ҳифзи пиряхҳо ва истифодаи самараноки онҳо дар сатҳи глобалӣ ва минтақавӣ ҳамчун манбаъҳои асосии обҳои мустафои ошомиданӣ таҳия ва тасдиқ хоҳад шуд. дар натиҷаи тағйирёбии иқлим пиряхҳои тамоми кураи замин рӯ ба обшавӣ овардаанд. конфронси мазкур олимони тамоми ҷаҳон, коршиносони тамоми ҷаҳонро вогузор мекунад ки дар ҳалли проблемаҳое ки дар самти обшавии пиряхҳо, нарасоии оби ошомиданӣ равона шудааст, ҳалли ин мушкилиҳоро дарк кунанд. бинобар ин ҳам маркази омӯзиши пиряхҳо, мутахассисони ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти омӯзиши ҳолати пиряхҳо ва пешгӯии ҳолати онҳо саҳми назаррас гузошта, ҳамасола дар пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 10 экспедитсияҳо ба роҳ монда ва ҳолати
обшавии пиряхо дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистонро ба роҳ мондаанд. ҷумҳурии тоҷикистон ба шарофати сиёсати хирадмандонаи ин абармарди дунёи сиёсат тавонист бо равиши хоси дипломатияи худ ҳамчун як кишвари фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. конференсияе ки бори аввал дар бораи пиряхо масъалаи пиряхо баррасӣ мегардад ва албатта олимони ҷаҳоние ки дар самти омӯзиши пиряхо дар самти омӯзиши ҳолати арктикаю антарктида кор мекунанд, баргузории ин чорабиниҳоро дар сатҳи ҷаҳонӣ бо як дастоварди бузурги илмӣ баррасӣ мекунанд ва албатта мо ҳамкорӣ дорем бо коршиносони байналмилалӣ ва коршиносони минтақавӣ баргузор намудани ин чорабиниро як муъҷизаи ҳифзи пиряхо меноманд. қабули ташаббуси панҷуми ҷумҳурии тоҷикистон оид ба эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхо гувоҳи боз ҳам баланд гардидани обрӯю эътибори тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон дар пешбурди масоили ҷаҳонии обу иқлим ва мавзӯъҳои дигари рӯзномаи байналмилалӣ минбаъд низ ба ҳайси кишвари ташаббускор боқӣ хоҳад монд. мусаллам аст ки обрӯ ва нуфузи имрӯзаи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ самараи талоши пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст. امروز در جهان فوتبال معمولترین و سرمحصولترین نمود ورزش به حساب می رود، ولی روز جهانی فوتبال تا سال 2024 معین نبود. محکمه عمومی سازمان ملل متحد در اساس پیشنهاد پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی قطعنامه را قبول نمود که برای من بعد روز جهانی فوتبال معین شد. نوروز شاه عزیزالله گزارش می‌دهد. فوتبال معمولترین نمود ورزش در عالم است که با 4 میلیارد مخلص دارای امکانیت ایجاد تجربه یگانه برای توانمندسازی و رفع اختلاف‌ها میباشد. از این رو 26 مارس سال 2024 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قبول قطعنامه 25 می را روز جهانی فوتبال اعلان نمود. آمده است در سامانه سازمان ملل متحد. Решение принимается. روز جهانی فوتبال در اساس تشبث پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی و پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی قبول کرده شده است. این رویداد تاریخی برای رشد محبوب ترین نمود ورزش در عالم و تشکل وحدت در بین انسان ها مهم دانسته می شود. پیشنهاد رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان را دستگیری کردند و این روز را روز 25 می روز جهانی فوتبال اعلام کردند و این بسیار خرسندی آور است که اون نتیجه‌ای که فوتبال بازان ما در سطح بین‌المللی نشون می‌دهند بالای این زم کرده میشد که فوتبال ما را قدر میکنند معرفی میکنند در عرصه بین‌المللی. جهت تشکل منبعدهای فوتبال برای تطبیق قطعنامه سازمان ملل متحد از جانب فدراسیون بین‌المللی فوتبال از 21 تا 25 می سال 2025 تحت شعار یکجا ما تواناتریم هفته جهانی فوتبال اعلان گردیده است. این ثابتگری ارزگذاری به قدرت فوتبال بوده با تشکل دوستی بین خلق‌ها زمینه می‌گذارد. فوتبال محبوب‌ترین ورزش است اما روز نداشت و باعث افتخار است این اقدام را قبول کردند. And now I'm checking that is something big and apparently even UN and FIFA is trying to increase. از این بابت کوشش میکنم که فوتبال رو در قسمت از رژه حیاتم جای دهم، چون که سازمان ملل متحد و فدراسیون بین المللی فوتبال چندین پهلوهای خوبی تاثیرگذار این نمود ورزش را به اینابت گرفته این پیشنهاد را قبول کردند که این خوب است و بی‌شبهه فوتبال در حیات مردمان نقشی سازگار داشته است. از این بابت همه‌ساله مردم این صحنه را همچون یک رویداد مهم جشن خواهند گرفت، مخصوصا در جمهوری تاجیکستان، زیرا رشد فوتبال در این کشور سال تا سال بیشتر و نتیجه ها چشمرس گردیده ایستادند. مثلا حالا ما در دره الماسی شهر حصار در اکادمی دسته استقلال قرار داریم که شرایط و امکانیت خیلی خوب است و با استفاده از این به تمرین نورسان مشغولیم که این شرایط با شوق تمرین نورسان زمینه‌گذاری اساسی می‌گردد بر رشد منبعدی این نمود ورزش در تاجیکستان و جهان.
فراهمسازی شرایط برای مشق و تمرین، امکانیت مساعد برای پیشرفت فوتبال کسبی در بین نورسان و جوانان، تأسیس اکادمیاها، گذراندن مشق‌های پیوسته و میزبانی مسابقه‌های بین‌المللی فوتبال در شهر دوشنبه با تکمیل مهارت جوانان مساعدت نمود. بلندشوی مقام تاجیکستان در رده‌بندی فیفا، بازیگران در هیئت دسته‌های جهانی و راه یافتن دسته نورسان کشور در جام جهان مثال تشکل فوتبال در تاجیکستان صاحب استقلال است. فراگیری نورسان با آموزش‌های کسبی برای تشکل این نمود ورزش مهم عنوان می‌گردد. در تیم منتخب نورسان تاجیکستان تا 15 ساله مشق کرده ایستادم. ما طولی 7 ماه است که مشق کرده ایستادیم در اکادمی استقلال. ما مقصد داریم که سراول جام آسیا را غلبه کرده به جام جهانی راحت گیریم. نتیجه آخرین چی از طرف دسته منتخب تاجیکستان و چی از طرف دسته های نورسان و جوانان تاجیکستان به چشم رسیده شده است. نسبت به 10-15 سال پیش گفته میتوانیم که فوتبال در سمت درست است، در سمت رشد است. رشد فوتبال در کشور در دایره تطبیق سیاست ورزش پرورانه راهبر دولت از جانب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان تامین کرده شده است. در شرایط امروز استفاده به مورد از امکانات موجوده و تکمیل مهارت کسبی مهمترین وسیله افزونشوی موفقیت برای فوتبال کشور دانسته می شود. چونین دستگیری‌های سرور دولت و پیشوای معظم ملت را و پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امالی ما باید درک کنیم و ما تنها باید جهد و تلاش کنیم. ما تنها باید مهارت خود را استفاده بریم تا که در چنین شرایط‌ها یک نسل نورس تربیت کنیم با منتخب تاجیکستان. با مناسبت روز جهانی فوتبال در تاجیکستان و دیگر دولت‌ها چاره‌بینی‌های گوناگون سطح بلند آغاز گردیدند. این اگر از یک جانب با تشکل طرز حیات سالم و وحدت انسان‌ها مساعدت کند، مهمتر از همه از نفوذ روزافزون تاجیکستان در عرصه بین‌المللی شهادت می‌دهد. از 19 تا 25 می در دایره جشنواره فوتبال در تاجیکستان چاره‌بینی‌های مختلف از جمله 25 فستیوال فوتبال برای کودکان به نقشه گرفته شده است. نوروزی عزیزالله رستمی کریم، اخبار. با مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی در دایره عملی‌سازی یکی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی در ناحیه میر سعید علی حمدانی تعمیر نوسازی راه‌های محلی جریان دارند. در روند کارهای سازندگی ساکنان و صاحبکاران این ناحیه سهم نظررس می‌گذارند. گزارشی عالم ناصرزاده. با جانبداری از سیاست سازنده حکومت مملکت در برابر تشبثکاری‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، صاحبکاران و ساکنان وطندوست ناحیه میر سعید علی حمدانی در سمت آبادانی و بنیادکاری‌ها و رشد سطح محل سهمی ارزشمند دارند. طبق نقشه شروع از ماه فوریه سال روان در حدود جماعت دهاتی به نام سعید کلتوردیف ساختمان راه محلی در مسافت 6.2 کیلومتر ادامه دارد. تدبیر مذکور در دایره اقدام‌های بنیادکارانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه به مناسبت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی عملی گردیده ایستاده است. ساکنان و صاحبکاران در بنیاد این راه اتومبیلگردی محلی سهمگذاری دارند. اینچنین اشخاص سخاوتمند دیار نیز مبلغی برای سفر حج جمع آوری نمودهشان را در این کار خیر و ثواب تقدیم نمودند و با این عملی خود در آبادی وطن حصه گذاری کرده برای دیگران نمونه عبرت دانسته می شوند. در پرتو تشبث‌های سازندگی بنیادکاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و دستگیری مقام اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه میر سعید علی حمدانی و کمک بی‌واسطه ساکنان این راهی که در سال 2005 مجرای دریای 5 بلنگار نموده بود سنگفرش نمودند و حالا در مسافت 4.2 کیلومتر منفرش نمودن با صفت قطعه زمین مذکور به اتمام رسیده ایستاده است. یکی از بانوان دهه سامانیان ستارما نظر و مبلغی که برای سفر حج جمع‌آوری نموده بودند برای بنیاد این راه سهمگذاری نمودند. طبق نقشه راه اتومبیلگردی مذکور 6 متر پهنایی داشته قفسه منفرشنمایی راه 8 سانتی متر مقرر گردیده است. با مقصد تامین صفتناکی راه اتومبیلگرد کارهای ساختمانی زیر نظارت دائمی متخصصان قرار داشته برای مطابق ساختن آن با معیارهای سطح جهانی تکنیک و مکانیزم‌های ساحوی مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگردی ناحیه نیز سفربر گردیده مصالح ضروری برای منفرشنمایی راه از کارخانه اسفالتبراری ناحیه دسترس کرده می شود. در برابر جلب تکنیک‌های پراقتدار ساحوی اینچنین با حشر دستجمعانه ساکنان کارهای علاوگی با قوه دستی اجرا شده به صفت و سرعت کارهای راهسازی تأثیری بیشتر رسانیده می شود.
вобаста ба таҷдиду бунёди роҳҳои автомобилгар дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ давра ба давра иқдомҳои созандаву тадбирҳои муассир амалӣ гашта, ин омил ба рушди дигар соҳаҳо дар ноҳия заминаи мусоидро фароҳам сохтааст. Сокинони маҳаллӣ бунёди роҳи мазкурро идомаи ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат дониста, ин дастоварди истиқлоли давлатиро ки муҷиби рафъи мушкилот ва беҳтаршавии сатҳи зиндагии онҳо мегардад, бо изҳори хушнудиву қаноатмандӣ пазируфтанд. мо сокинони маҳаллӣ дастаҷамона дар канори ҳам истода бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳия ва соҳибкорони бонанг номиси ин маҳалла роҳро обод кардем, чунки дар гузашта ин роҳ бисёр фарсуда буд, барои мардум мушкилӣ буд. ҳама мардум сарҷамъ шуданд, ин роҳ аз навсозӣ шуд ва барои насли оянда ҳамчун тӯҳфа боқӣ хоҳад монд. ва мо ҷавонон ва тамоми мардуми азизи ин ноҳия, ин маҳалла гуфтаҳои пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ карда, боз ҳам барои ободии ватан кӯшиш хоҳем кард. طبق معلومات مسئولان در آینده پس از انجام کارهای منفعش‌نمایی بنیاد ایستگاه از دو جانب ساختن جویبارها با تامین آبروهای بتونی، روشننمایی و علامتگذاری راه نیز در نظر داشته شده است. بنیاد از نوسازی راهها و مطابق ساختن آن به استانداردهای بین‌المللی بر رشد اقتصادیات و پیشرفت ساحه‌های مهم دولتداری اساس گذاشته، از مهمترین عامل بلند برداشتن سطح نیکوحوالی مردم دانسته می‌شود. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه میر سعید علی حمدانی، اخبار. ҷараёни босуръати тадбирҳои ободонӣ чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат имрӯзҳо дар ноҳияи нуробод низ мушоҳида мегардад. дар шаҳре ки дар банди ноҳия ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёди иншооти таъйинот гуногун идома доранд. маълумоти бештар дар гузориши иддигули маҳмуд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади пурра кӯчонидани маркази маъмурии ноҳияи нуробод аз деҳаи камсамолобод ва як қатор маҳалҳои аҳолинишини он аз минтақаи зеробшавандаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба шаҳраки навбунёди Дарбан ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишварамон марҳила ба марҳила як қатор барномаҳои созандаро амалӣ намуданд, то бадин васила иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ ва дигар инфрасохтори зарурӣ сохта ба истифода дода шаванд. аз ҷумла давоми 34 соли соҳибистиқлолӣ дар қаламрави ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи нуробод ва маркази маъмурии он шаҳраки Дарбан коргарони ташкилотҳои сохтмонӣ бо харҷи беш аз 1 миллиарду 350 миллион сомонӣ садҳо иншооти таъйиноти гуногунро аз ҳисоби маблағҳои вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ ва дигар сарчашмаҳои сармоягузорӣ сохта ба истифода доданд. ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, сокинони ноҳияи нуробод ба як рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз дастоварҳои даврони истиқлол ба корҳои ободониву созандагӣ машғул мебошанд. дар доираи чорабинии ин ҷашн як қатор иншооти муҳими иҷтимоӣ ва инфрасохторӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ ва тандурустӣ, майдончаҳои варзишӣ, пулу роҳҳо ва дигар иншооти зарурӣ дар сатҳи баланд бунёд шуданд. ҳамзамон саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ва шаҳрвандони ватандӯст дар татбиқи нақшаҳои бунёдкорӣ назаррас аст. ҳар як фарди ноҳия кӯшиш дорад ки дар ободии маҳалли зист ва истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ саҳм гузорад. маҳз истиқлол буд ки барои рушду пешрафти ноҳия ва беҳбудии сатҳи зиндагии мардум шароити мусоид фароҳам овард. имрӯз мардуми ноҳияи нуробод бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу субот ва таҳти раҳнамоии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сӯи ояндаи ободу дурахшон қадам мегузоранд. мо сокинони диҳори кӯҳанбунёд аз истиқлол ифтихор дорем ва кӯшиш менамоем ки бо меҳнати содиқона ва ваҳдати устувор дар ободии тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми босазо гузорем. маҳз аз файзу баракати истиқлоли давлатӣ ва ғамхориҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон
در ساحل دریای سرخاب مرکز ماموری ناحیه نورآباد شهرک دربند بنیاد گردیده. در این دوره دهها بناهای ماموری، تشکیلات و اداره‌ها اینچنین دیگر انفراساختار ضروری از قبیل ساختمان راه‌های ماشینگذر و پیاده‌گرد، خط آب و برق، چراغان و اسفالت نمودن کوچه‌ها انجام داده شد. سال جاری در روند کارهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه نورآباد ساختمان دهها انشاءات تعیینات گوناگون خواجگی خلق پیشبینی شده است. از جمله ادامه کارهای ساختمانی در بنای کالج مهندسی برای 650 نفر کسب آموز، سرعت بخشیدن کارهای ساختمانی در بنای کاخ فرهنگ برای 500 جای نشست، بنیاد شاهراه بین المللی، پل ماشینگذر بالای دریای سرخاب و دیگر انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق شهادت عملی شدن برنامه‌های بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر شریکان رشد به شمار رفته. همه این بنیادکاری برای باز هم بهتر شدن پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور عزیزمان پیش بینی شده است. همین طریق روند کارهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روز تا روز وسعت تازه کسب کرده. ساکنان ناحیه نورآباد اهلانه در روند کارهای سازندگی سهمی با سزای خود را می‌گذارند، زیرا همه این آبادانی به خاطر زندگی شایسته مردم روانه گردیده است. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. کشاورزان ناحیه واسه امروزها با جمع‌آوری حاصل زراعت کشاورزی شروع نموده مشغول کاری صحرا می‌باشند. ثمره خوب مهنت در زمینه امسال خواجگیداران را دلگرم کرده است و کوشش به خرج داده ایستاده‌اند که کشت تکراری زراعت‌ها را وسعت بخشند. گزارش خبرنگاران ما. таъмини амнияти узуқавори мамлакат ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад дар заминаи истифодаи самараноки заминҳои корам, қитъаи назиҳавлигӣ, риояи бечуну чарои талаботи қоидаҳои агротехника, васеъ намудани майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ, вусъати бесобиқаи кишти такрорӣ ва гирифтани зиёда аз дусеи ҳосил, умуман рушди бемайлони соҳаи кишоварзӣ метавон дар ин самт ба камёбиҳои назаррас ноил шуд. дар ин росто аҳли заҳмати ноҳияи восеъ аз боду ҳавои мусоиди имсол истифода намуда пиёзи барвақтӣ кишт намуданд ки ҳоло ба ҷамъоварии ҳосил машғул мебошанд. аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии умеда воқеъ дар ҷомати деҳоти абди авазви ноҳияи восеъ аслан дар соҳаи кишоварзӣ бахусус абдаводкорию кишти зироатҳои полизӣ таҷрибаи зиёд доранд. имсол низ хоҷагидорон парвариши ҳама намуди зироатҳои киштнамудаашонро дар асоси тавсия ва маслиҳати мутахассисон ва интихоби тухмиҳои хушсифат ба роҳ монда аз ҳосили ба дастовардаашон хеле қаноатманданд. тибқи иттилоъ, майдони умумии хоҷагии деҳқонии умеда 11 гектарро ташкил дода, дар 2 гектари он пиёзи барвақтӣ, 2 гектар полизӣ, 1 гектар гандум ва 6 гектар пахта кишт карда шудааст. пиёзи барвақтие ки айни ҳол хоҷагидорон онро ҷамъоварӣ намуда истодаанд, навъи тухмии сибир буда, мутахассисони соҳаи кишоварзӣ кишту парвариши ин навъро ба иқлими ноҳия мувофиқ медонанд. барои таъмини рушди соҳа ва зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, сокинони заҳматқадини ноҳияи восеъ ба масъалаи баландбардоштани маданияти истифодаи замин, фаровонии бозори истеъмолӣ, бовасӣ кардани майдони кишт, ҳарчи бештар ба шуғл фаро гирифтани сокинон таваҷҷӯҳи зарурӣ равона менамоянд. анваршоҳ сайдализода, сайҳомиди шариф, ноҳияи восеъ, ахбор. зарурати истеҳсоли маҳсулоти босифати ватанӣ ва талаботи рӯзафзуни аҳолиро ба назар гирифта саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ҳар қид аз замини пурқимати обиро бо самар истифода менамоянд. гузориши Гулчеҳраи Саттор. истифодаи самараноку оқилонаи заминро дар ҳама бахшҳои хоҷагидорӣ баръало ҳис кардан мумкин, зеро барои деҳқонон таъмини оби полизӣ омили асосии фаровонҳосилию нашъунамои хуби зироат ба ҳисоб мераваду дар ин ноҳия ки бештар аз 14 000 замини корами обӣ мавҷуд аст, кишоварзонаш дар кишти асосию такрорӣ ба мушкили норасоии об рӯбарӯ намешаванд. бо истифода аз захираҳои табиӣ саҳмдорони деҳот метавонанд дар як сол аз ин заминҳо то 3 маротиба ҳосил гирифта дар фаровонии бозори истеъмолӣ саҳм гузоранд. мо дар хоҷагӣ ҳама намуди зироатҳоро кишт мекунем. масалан
тарбуз, каду, гандум пахта هم کشت میکنیم. حاصل خوب میگیریم. مهنت کردی در این زمین حاصلخیز البته که فایده میبینی. خواجگیداران با تجربه موافق عهده‌داری خویش در 50% زمین‌ها کشتی پخته و در 50% دیگر زراعت‌های اساسی را کشت و پرورش نموده، علاقه به جمع‌آوری سبزیجات بروقتی شروع کرده و روزهای نزدیک می‌توانند از نوع‌های پیشپزک گندم نیز حاصل دلخواه گیرند. میدان عمومی زمین‌هایی که برای استفاده ثمره بخش کشت زراعت‌های گوناگون و استحصال محصولات با صفت وطنی به سهامداران زیاده از 4500 خواجگی دهقانی ناحیه میر سید علی همدانی وابسته گردیده است 14465 گکتار را تشکیل می‌دهد. در این ناحیه یگان گکتار زمین شرطاً آبیاری نمی شود، زیرا تمام زمین ها با آب خود جاری تامینند و برای سری وقت تامین نمودن آب پولیزی در ناحیه 9 اسوسیاسیون استفاده برندگان آب فعالیت دارد که در بستن شرطنامه و از روی معیار تامین نمودن آب پولیزی با خواجگی های دهقانی عائلوی و انفرادی و شریکی کمک می رسانند. تاسیسات استفاده برنده آب داریم در حدود ناحیه ما با آنها شرطنامه داریم. علاقه ما در نقشه خود در سال 2024-25 تازه نمودن شبکه‌های آبیاری و زابر و زاکشو 28 کیلومتر کانال ها زابر و زاکشو شبکه‌های آبیاری پر به اتمام رساندیم. ما 100% میتوانیم در سال 2025 در کشتی تکراری و کشتی اساسی پر خواجگی را با آب پولیزی تامین کرده میتوانیم. موافق دورنما امسال خواجگی های پختکاری ناحیه باید میدان کشتی پخته را به 6000 گکتار رسانند و موافق اطلاع فوری اجرای دورنما تامین گشته است. در کشت و پرورش و استحصال سبزیجات و پولیزی و غله‌دانگی نیز کشاورزان چشم کاردان تجربه کافی دارند و با عملی گشتن نقشه و سپارش‌ها و رعایت چاره‌بینی‌های درست اگرتکنیکای پرورش امکان بلند برداشتن نشاندادهای استحصالی بیشتر می‌گردد. با دیگر خبر گزارش‌ها شما را بیننده های عزیز در نشرهای این بعده برنامه های اخبار امید سازیم. سلامت باشید.